салом дӯстони азиз, ҳамодорони барномаҳои телевизиони варзиш ва махсусан дӯстдорони барномаи чашмаи рӯз. саломи саршори пур аз меҳру муҳаббатро ба кулли бинандагони телевизиони варзиш ва ба он нафароне ки дар ҳақиқат мухлиси ашадии барномаи чашмаи рӯз ҳастанд ба онҳо мерасонем. ва дӯстони азиз бор дигар хотиррасон мекунем ки барномаи имрӯза махсус таҳия гардааст дар жанри ҳаҷ ва эътимони комил дорем ки ин барнома қобили қабулатон хоҳад шуд. ва акнун ман ба нилуфар як савол доштам. Ман мехостам фаҳмам ки дар соли 2016 дар раванди кор чӣ ҳолатҳои ногувор буд барои ту? рости дар сабти барномаи зеби майдон ҳангоми бо қаҳрамонам ҳам суҳбат шудам. мо тӯли 1 соат суҳбати мо идома ёфт ва дар охири анамун сабт мо фаҳмидем ки микрофони мо фаъол набуд. Ба ин ҳолат ман рӯбарӯ шудам. яъне ҳолатҳо дар телевизиони умуман дар телевизион хеле зиёд мешавад ва гапро дароз намекунем. Инҷо мо сараввал бояд бахши хабарро пешниҳоди шумо гардонем. ва нагуфтанам монад ки бахши хабар дар таҳияи Фаррух Нозимзода пешниҳоди шумо мегардад ки Фаррух Нозимзода бори аввал аст ки хабар мехонад. Марамат, бахши хабар. Фаррух, бача, 2 дақиқа вақти дига барои эфир мондагия. Ҷамъ ки тез. Чӣ хеле тайёр неси? 2 дақиқа вақти дига монда, тайёр неси ту? Тез бош. Давиди, костюмта пӯш бача, костюма пӯш. Микрофонта мондара, микрофона мондара, Баснавиҷон. Фокусия бигир. Хуб, тайёр шен. Тайёр шен. Фаррух тайёр бош. Гримёр кани, гримёра фаррух кани, гримёр. Хуб. Малика Боно тайёри, Саҷафар тайёри. Хуб, сар мекунем ӯзи. Хуб. Фаррух тайёр шав. Фаррух тайёр шав. Хуб, кани. Хуб. Фаррух тайёрӣ? Бале, тайёрам. Хуб. Сар мекунем ӯзи. 4, 3, 2, 1, запис. салом бинандагони азиз, нашри аввали барномаи тиллиёти хабарро мустақиман аз телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем. Мадина! Программаи эфир рафте саёхи дар инҷа. Духта программаи эфир рафте саёхи. Ман кор накарданам дар кор. Афим, ту шоҳар буд. Тайёр шав. Тайёр бош. Рафтим. бинандагони азиз, узри зиёди ин гуна ҳолатҳо дар телевизион зиёд рух медиҳанд. аз ин узр мепурсем. Гап зан. имрӯз дар душанбе ҳаво бисёр сард аст, аммо ба ин сардӣ сокинони бача, оли ҳаво бод ҳаво нест. суфлёр нестай охака, чира бихонам, хабар нестай. Суфлёр нест? И суфлёрш куҷошид бо? Бача, ту гап намезанӣ? Нестай суфлёр ака охи, чира бихонам? Суфлёр нестай. Суфлёр нестай? Нестай. Кани суфлёр? Суфлёра файрод кун. Бача, вақт мотандай. Мумина? Мумина, бихет чӯ? Программаи эфир рафте се ту дариҷа шудаи. Будав теску, будав. Буҷум, кани флешкарта да дастай. Ҳамиам кошид охи. Киштем, медонем, киштем. Медонем ки шумо киштем мана барои як программаи эфир. Тайёр шав. Фаррух тайёрӣ? Хуб. Ман намедонам оқибати чӣ мешавад. Хуб, 4, 3, 2, 1.
бинандагони азиз, ин гуна ҳолатҳо дар телевизион зиёд рух медиҳад. Дар соли нав ваъда медиҳем ки дигар на хатои техникӣ ва на хатои имлоӣ намешавад. Аз ин рӯ бо телевизиони варзиш бошед. Барномаро идома медиҳем. дастаи Реали Мадрид дидори худро бо дастаи Барселона бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расонид. ин хабари як моҳ пеша яка. бинандагони азиз, бори дигар соли наватонро муборакбод мегӯем ва Фирдавс, ман як суол доштам. Бале, ту умуман бо варзишгар духтарон рӯбарӯ шудаӣ? рӯбарӯ ба кадом маъно? Яъне ягон танбеҳ дода бошӣ ки онҳо худро муҳофизат карда бошанд. бале. Яъне ки ягон зарба хӯрдаӣ? бале, ман намедонам, вале духтар варзишгар буд ё на, қариб чанд сол пеш буд, тақрибан як 3-4 ё 5 сол пеш буд. Ман як духтарро ҳамин гуна аз рӯи ҳаво ҳавас ба ӯ гап додам ба қавле, вале чунон моҳирона он аз намедонам кадом намуди варзиш буд, маро зарба зад, яъне шақа зад ки бовар кун ман пушаймон шудам аз кори кардам. ва акнун дӯстони азиз, бори дигар ба сами шумо мерасонам ки анамин Нилуфар Шарипова ки ҳамкори мо аст, инчунин дар баробари рӯзноманигор буданаш боз ба намуди варзиши теквондо итс машқу тамрин мекунад. ва аз ту ман суол дорам, боре ягон ҷавонро, яъне ман дар назар дорам писарро мавриди ҳамин гуна танбеҳ қарор додаи? фикр мекунам ин гуна ҳолатҳо ба яъне ки ҳар як варзишгар духтар ба чунин ҳолатҳо рӯбарӯ мешавад. бале, ҳангоми гапҳои нохуш гуфтанам ман низ аз анамун усулҳое ки яъне ки дар раванди тамрин ба худ омӯхта будам, худро яъне ки муҳофизат кардам. ин як 4 сол пеш гӯем мешавад. ҷавонро зади? бале. хуб, баҳарҳол дӯстони азиз, акнун дар такмилати гуфтаҳои мо як саҳна аз ҷониби ҳамкори мо Собун Мусаев аллакай таҳия гардидааст ки бо варзишгар духтарон дар ҳолати яъне ки сабти пинҳонӣ рух додааст ва духтарон аз ин чиз огаҳ нестанд. Собун Мусаев дар симои анамон писаре ки масалан духтаронро бисёртар ғам медиҳад ба қавле. хуб, баҳарҳол саҳнаро тамошо мекунем ва духтарако куҷои раки? салому алайкум духтарако. мо аз телевизиони варзиш, ман Сорбон Мисаев. мо бо шумо як шӯхии соҳилнавӣ кардем. шӯхии соҳилнавӣ буд бо Асила Каримова ва анамин як варзишгарбонуи дигар ки дар риштаи варзиши муҳорибаҳои универсалӣ тамрин мекунанд, воқеан ҳам муваффақан ҳастанд. хуб, шумо то ин дараҷа пай набурдед ки масалан мо бо шумо шӯхӣ мекунем? пай набурдед? боре шудааст ки ба шумо масалан хел воқеа рӯй дода бошад дар ҳаёт? масалан кай, дар куҷо, чӣ хел буд? гоми дар кӯчаҳо сайргашт кардан ҳастанд писароне ки мисол мисли шумо ба духтар ҳамин хел ғам медиҳанд, хаймо боно. баъд ба мисли ки ҳозир маро масалан латикуб кардед, ҳамин хел шудагӣ буд? ба шумо чӣ? масалан ҳамин хел воқеа рӯй дода буд? бисёр медиҳад. баъд чӣ шуд? баъд баъдам ҳамин шумо ҷавоб медиҳед. хуб, дӯстони азиз, воқеан аламин ҷо исбот шуд ки аламин бонувои мо ба ғайр аз оне ки дар майдон ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд, ҳар нафаре ки бо онҳо дар кӯчаву хиёбонҳо масалан ин гуна ба онҳо daрафтад, онҳо барои ҳимояи худро масалан муҳофизат мекунанд. хуб, дӯстони азиз, воқеан анам хел агар ба ҳамаи бонувони варзишгаре ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд, гумонам агар ба мисли ман ҳар кадаме ба онҳо daрафтаду ҳар гуна луғмапартоӣ кунад, гумон мекунам онҳо низ барои ҳимояи худ аз усулҳое ки дар анамун риштаи варзиши худ доранд истифода мебаранд. ва дӯстони азиз, биёд як бор дигар аз анамин варзишгарон мепурсем ки соли 2016 барои онҳо чӣ гуна сол буд ва чӣ гуна ба дастовардон ноил гардиданд? моира, аз шумо, барои шумо чӣ гуна сол буд имсол? соли 2016 барои мо соли хеле пурбарор буд. мо ки варзишгар ҳастем, бисёр дар мусобиқаҳо иштирок намудем, сазори ҷойҳои намоёш дем.
و مکتب رو ختم کردیم، دانشگاه سپردیم. خیلی سالی پرقرار برای ما. خب اصلا برای تو در سال 2016 چی خاطرمون بود؟ برای من خیلی سال 2016 خیلی فراموش نشونده بود، چون که من در این سال 2016 صاحبی در چمپیونات جهان در شهر مسکو صاحبی جای دوم گشتم از نمود زورآزمایی یونیورسالی و باز از طرف کمیته جوانان ورزش و سیاحت از حکومت جمهوری تاجیکستان با عنوان استاد ورزشی سرفراز گردانده شدم و در دیگر مسابقه های جمهوریوی با سزاوار جای اول گشتم و خیلی سالی فراموش نشونده بود و کوشش میکنم که در سال 2017 در چمپیونات های جهانی شروع کرده سزاوار جای یکم گردم و پرچم بردار تاجیکستان باشم. خب باشد، موفق باشد و ما امید داریم که در سال 2017 دستاوردهای شما باز هم زیادتر شود و موفقیت های بیشتر نایل گردید. و دوستان عزیز، امید است که بانوان ورزشگر تاجیک میتوانند که چون امسال با دستاوردهای زیاد نایل گشتند و در سال 2017 نیز از این هم دستاوردهای خوب رو به وطن بیارند. برنامه سال نوی چشمه روز ادامه دارد، ما رو ترک نکنید. دوستان عزیز، ادامه برنامه چشمه روز است و فکر میکنم از تماشای آن شما خسته نشدید. بهروز فیض‌الله‌زاده در بخش قاعده خود درباره قریب تمام نمودهای ورزش قصه کرده بود، از نمود بودی بیلدینگ، سامبو، جودو، دیگر و دیگران. اینا با درباره چی میکرده باشد؟ یعنی تو در نظر دارید در برنامه ادامه سال نو بهروز فیض‌الله چی رو پیشنهاد میکرده باشد؟ البته که خیلی عجیب است. دوستان عزیز، اون نفرانی که مخلصی ورزش هستند و عموما درباره قاعده های ورزش میخواهند بسیارتر آگاه باشند، کمرهای خود را سخت بندند و خوبتر متوجه کنند به همون قاعده و قواعدی که عین زمان هم کسب ما با شما پیشنهاد میکند. مرحمت. ورزشی خیلی دشوار است. بله. سلام بینندگان عزیز، باز بخش قاعده رو منظور شما می‌نماییم و یادآور می‌شویم که امروز ما یک نمود ورزش رو منظور شما می‌سازیم که واقعا هم خیلی جالب است و هر یک نفر ما از خردی تا به حال ذوقی در اون نمود ورزش مشغول شدن رو هم داره. از این خاطر ما خواستیم مخصوص در روز سال نو این نمود ورزش رو پیشکش شما سازیم و متخصصی خیلی تجربه دار رو هم امروز در بخش خود فایراد کردیم که برای شما معلومات می‌دهد. اولا соли милодии навро ба шумо табрик мегӯям ва албатта ин варзиши қадимаи бобоии мо аст ки то ба имрӯз ба мо расидааст. мо албатта дар айёми хурдӣ бисёр ба ин варзиш завқ доштем ва то ҳол завқ дорем ва ин намуд албатта намуди варзиши ламкабозӣ аст ки аз бобоҳо то ба имрӯз ба мо расидааст. خوبترش بیاید اویدی قاعده ها نقل میکنیم، اویدی پیدایش این نه. خب بگویید که مثلا از چی آغاز میشد؟ چون که من میدونم در خردی ما آغاز میکردیم از طرز عادی لامکا رو زدن، یعنی با این طرز. البته چون که این طرز عادیش همین است، این برای یاد گرفتن هنگام پرو، یعنی که موشک‌های پرو برای مستحکم کردن موشک‌های پا است. بله، البته وقتی که ما با پای ضربه زدن میگیریم ما اولا گرم میشیم و با باز داره چندین مثلا پونکت‌های خودش رو، یعنی که به قول در چندین درجه دیگر هست. بله. مشکل‌تر شدن میگیره بینندگان عزیز و یک جالبیتش خیلی در یاد من هست و اون رو هم متخصص به شما شرح میدم، اون که اگر نفر بوی داد اون رو با واسطه لانکا میدوانند. بله. اکنون همان عمل‌ها رو از اول تا به آخر به بینندگان یک بار دیگر نشان میدیم، زیرا فکر میکنم امروز نفرانی هستند که از این لانکابازی، یعنی از این نوع ورزش خبر ندارند و شاید که بعد از دیدن این شوق پیدا کنند. بله. خوب هست، یعنی که چطوری که ما در بالا قید کردیم، یعنی که این ضربه عادی ضربه است. بعد هست به قول ویسی میگویند، در هر نوعه هر خیلی گفته میشه، مثلا و در اکثریت نوعه ها در دیگر شهرها مثلا این رو میگویند، یعنی که پرو در زمین نامانده نرسانده این میباشد ویسی. پس هست یعنی که باز به قول پره هست، در بعضی نوعه ها مثلا همینا به قول عادی پره یک، پره دو مثلا. انا باز در دیگر نوعه ها با این طرف یک مثلا. بعد از این با هست رولی. بله، یعنی که
ба воситаи пои рост аз тарафи чап зада мешавад ба воситаи ҷаҳидан. агар бо пои чап аз тарафи рост бизанем чӣ? ҳар яъне ки ҳаст шахсиятҳое ҳаст ки чап бозӣ мекунанд, шахсиятҳое ҳаст ки рост бозӣ мекунанд. дар ин варзиш боке надорад аз тарафи чап ё ин ки аз тарафи дасти рост бозӣ кунад. ман як чиз дигарро фаромӯш кардам ки яъне ки ҳамин рӯли ба қавле рӯле мегӯем мо ба воситаи ҷаҳидан ҳам аст ва ба воситае ки мо намеҷаҳем, яъне ки аз тарафи даст аз пои рост ба тарафи чап масалан инро мегӯянд лингтияк. Линтияк. бале лингтияк. бисёр як мафҳуми зебо. бале чунки худаш варзиши хуб аст. мана масалан мана ино меноманд лингтияк. бинандагони азиз ёдовар мешавем ки ҷинҷӣ як мафҳуми хеле қадима аст ва онро чуноне ки мутахассисон дар қадим зиёд истифода мебурданд. мо ҳам имрӯз ба хотири эҳтироми ҳамон гузаштагон калимаи ҷинҷро истифода мебарем. хуб каме қафотар аст. бале ман ду маротиба задам. шумо нодуруст истифода бурдед пойро мондан. вақте ки мо ҷинҷиро мезанем мебинем ки ҷанҷиро мезанем мо бояд ана ҳамин пои чап ана ҳамин хел монда шавад ва пои рост яъне ки ана ҳамин хел аз таги ҳамин равад. аз таги по бояд яъне ки ланкаро ба зарба ба осмон партояд. ана бо ана ҳамин зарбаи ана ҳамон шумое ки истифода бурдед ин усули яъне ки кӯдакона буд. кӯдакҳо бозӣ мекарданд, тамрин мекарданд. бо мо буданд Сунатулло Мирзоев, раиси Федератсияи ланкабозии кишвар ва он кас даъват бар он доранд ки ҳарчи мехоҳад бештар ҷалб намояд наврасонро, масалан нафаронеро ки дар ин намуди варзиш бо ӯ бошанд. хуб ҳамин тавр аст. албатта мо ҳама наврасонро аз синни 18 поёнро хоҳиш мекунем ки ба толорҳои мо биёянд ва тамрини ламкабозиро яъне ки мо ба онҳо бо усулҳояшонро нишон медиҳем ва яъне ки ламка бисёр ба одамизод як нерӯ мебахшад ва яъне ки мушакҳои поро мустаҳкам мекунад. хуб бинандагони азиз ёдовар мешавем ки имрӯз бахши қоидаро танҳо ба хотири хушболии шумо мо инҷо яъне ба хотири болида кардани хотирҳои шумо пешкаш намудем ва ин танҳо як ҳазл буд, як шӯхӣ буд. воқеан ҳам дар мо чунин як федератсия умуман вуҷуд надорад, мутахассисон ҳам нестанд. ин як нав бозие ҳаст ки ҳар яки мо дар хурдӣ иҷро мекардем. хуб соли нав муборак бошад. дар варзиш ситора шудан ин албатта мушкил аст ва на ба ҳар кас муяссар мегардад, вале ин орзуи кӯдакии ман аст ки маро ҳамчун як варзишгар ҳамагон шиносанду эътироф кунам. яъне касе мехоҳад ки ба ту идеал бошад. бале. вале медонед чи дӯстони азиз, нилуфар шарипова 10 сол мешавад ки дар риштаи теквондо итф тамрин мекунад ва дар он ҷо муваффақ нашуд ва омад ба телевизион то ки ӯро аз итф неюз аз рӯзноманигорӣ шиносанд. вале ба ҳар ҳол медонед чи ин гуна мавзӯъ зиёд ҳастанд ва ана ҳамин мавзӯъро низ боз ҳамкории мо як саҳнаи дигар, саҳнаи ҳаҷвии дигар аллакай омода карданд ки биё тамошо мекунед. марҳамат. дар муҳориба ҳушёр бош, фаҳмон? фақат рақибатро нигоҳ кун. барори кор. азизакам, пас аз ғалаба маро дар ягон тарабхона интизор бош. тарабхона ё ин ки беморхона? албатта тарабхона. чӣ хел беморхона? фаҳмон. ҳарду якҷоя ғалабаро ҷашн мегирем. лек як пешниҳод доштам. чӣ пешниҳод? ҳангоми ба назди ман омадан бо худ газет гирифта биё. азизакам, охир газет чӣ лозим? пас аз муҳориба шумо худатонро дар оина бинед намешиносед. аммо шуморо аз куҷоҳо шиносанд? дӯстони азиз, ҳанӯз ҳам барномаи мо идома дорад ва эътимони комил дорем ки шумо аз тамошои ин барнома хаста нашудед ва ба нилуфар як суоли дигар дорам. медонед нилуфар, баъзе ҳолатҳое рух медиҳад дар паси кадр ки онро ба эфир яъне ба бинандагон нишон додан яъне ноҷоиз аст, яъне қобили қабул нест. агар ана мо ҳолатҳое ки дар ту рух додааст дар паси кадр онро мо ба эфир нишон диҳем, ту чӣ хел? не бояд нишон надиҳед, ин гуна намешавад. вале афсӯс нилуфар, бурҳондин муслиддин ин гуна наворҳоро аллакай дар архиву худ ҷой дода буд
ва имрӯз аллакай омода кардааст, пас аз чанд сонияк аллакай пахш мешавад. бинандагони азиз аз шумо хоҳиш мекунам тамошо накунед. баро бахши хандазор дар таҳияи бурҳондини муслиҳиддин хело аҷибу хандавор аст. марҳамат. салом бинандагони гиромӣ, барномаи субҳгоҳии чашмаи рӯз бахши хандазорро ин лаҳза ман пешниҳоди шумо мегардонам ва ногуфта намонад ки наворҳои ҷолибе ки ин лаҳза пешниҳоди шумо мегардад аз тарафи дар рафти кори худи ҳамун эҷодкорон ва наворбардорон рух додааст ва ин лаҳза бошад ман ин наворҳоро пешниҳоди шумо мегардонам ва барои шумо тӯҳфаи соли навӣ хоҳад буд ва барои эҷодкорон бошад сюрприз. рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футбол. шуморо ба тамошои бозии мунтахаби тоҷикистон ва бангладеш ки дар доираи бозиҳои ҷоми осиё 2019 баргузор мегардад даъват мекунем ва ҳоло ман шуморо бо ҳайати дастаҳои имрӯза ошно месозам. дарвозабон Саид Нуриддини Амиршоҳ рақами 1 аз Кафтархона ёро мегирем, як салом мекунем. айма да кисам ҳеч кунам. оқибат расид. паҳлавон худамшон маълум аст. ин боя камтарин меши ки паҳлавон аст. дӯстони азиз, аз сабабе ки анамин кулли мардуми кишвар дар бораи бозиҳои олимпӣ умуман дар бораи соҳаи варзиш тасаввурот надоранд, мо ягон нафареро дарёфт карда натавонистем ки ба мо яъне ки ба суолҳои мо посух гардонад ва мо маҳз ба назди ана ҳамин ин муҷассама гӯем, ҳайкалча гӯем, нишон гӯем, иро намедонам чӣ гӯем, ба назди анамин Маугли омадем ки ба мо бигӯяд ки бозиҳои олимпӣ дар куҷо баргузор мегардад ва имрӯзҳо шарафи тоҷикистонро кӣ ҳимоя мекунад. хоб рафтем хоса ба он нафароне ки имрӯз ман рӯз аст ба ман хеле азоб мекашам аз оне ки як оҳани бисёр вазнинро мебардонам ва акнун футболро идома медиҳем, назарсанҷӣ идома дорад. дӯстони азиз ҳастам дар карда. хуб дӯстони азиз, идомаи барномаи чашмаи рӯз аст ва чӣ гуна ки шумо дида истодаи назарсанҷӣ миёни омма дар бораи футбол миёни Истиқлол ва Локомотиви Москва идома дода истодаем ва акнун мо дар рӯи замин аз сабаби гарм будани ҳавомон наёфтем касеро ки ин бозиро шаҳр диҳад. акнун мо хостем ба шаҳри зери заминӣ равем. марҳамат дӯстони азиз, рафтем. хуб дӯстони азиз, акнун боз мардуми дигарро мебинанд ки чӣ назар доранд дар ин футбол. салом алайкум. ниҳо ҷантаё. салом алайкум. ниҳо. ниҳо. Я вақти ва футбол Истиқлол таҷикӣ медонам. таҷикиро медонед? кам. хуб медонед ки футбол аст Истиқлол, Локомотив? медонам, аммо шуморо нашинохтам. ман як барандаи бисёр машҳури Тоҷикистон ҳастам. чӣ гуна шумо нашинохтед? ман дунё мешиносад. шуморо ман мумкин дидаги дар куҷое, мумкин дар радио бошад. хуб шумо медонед ки рӯзи дуюмани ҳамин бегоҳ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мусобиқа баргузор мегардад футбол? мутаассифона не. хуб ман ба сами шумо мерасонам ки ин бегоҳ дастаи Тоҷикистон бо Бангладеш бозӣ хоҳад кард, рақобат хоҳад кард ва ба фикри шумо дар ин бозӣ ки ғолиб меояд? иншоалло боидам ки дастаи Истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиб меояд. шумо бозиҳои пештар яъне вақте ки тими мунтахаби Тоҷикистон бо Бангладеш бозӣ мекард ягон бозиро тамошо карда будед? бале бозӣ карда будем. дар чанд дастҳо мутаассифона Истиқлоли Тоҷикистон бой дода буд, лекин тими Тоҷикистон бой дода буд, лекин мо роҳ афтода нестем. иншоалло бо боҳуя дорем ки дар мусобиқаҳои оянда мо ғолиб мебароем. фасли ту хушбахт келини зебо домоди хушбахт чабак бой лалай лалалай лалай лалалай на 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 на
ای دل برکه تکیه نکرد در خانتان بریم رفتیم. دوستان گرامی بالاخره نظر دوستان گرامی بخش حمایه رو تماشا کردیم و اکنون میگذاریم به بخش قاعده و اگر شما میخواهید که به این و یا آن نمود ورزش مشغول شوید و اما نمیتوانید نمیدونید که چطور پس با توسط دوستان گرامی بخش قاعده رو تماشا کردیم و اکنون میگذاریم به بخش حمایه و اگر رفتیم دوستان گرامی بخش قاعده رو تماشا کردیم و دست سری من نزنه بو رفته دوستان گرامی بخش حمایه را تماشا کردیم و اکنون سلام علیکم. تلویزیون ورزش بخش نگاه مخلص بگید که با فعالیت فدراسیه های نمودهای ورزش که این حال در کشور عمل میکنند آگاه هست؟ با اندیشه شما فعالیت کدام فدراسیه فعلا خوبتر است؟ کدام فدراسیه؟ فکر من فدراسیه اروپا. در نظر دارم فدراسیه هایی که در داخل کشور عمل میکنند. بطور آسیا. یه بار دیگه اوزا میپرم اینا با خواهیم بکلو را بیاره که دارن موی سرم میشه فرسته موی سرم به قفا بسته فقط خواست پیش نبارم موما اپل اطفال با یک کامیرا میگیریم با نه جمع میکنیم شو از این طرف شد آخه طرف اون موی سرم این طرف اومد که این طرف هیچ نموند نه یک وقتی ایگا میزنن این ما وقتی اپشید بگیرم جمعش کنم یک کامیرا جمعش کنم فوق خلیجتون بیزه استازش کنم نه خود دستول نه باز کلکت بگم بیو سال نو میلادی با همه شما مبارک دوستان عزیز مخلصان تلویزیون ورزش. چی گفتی مخی؟ Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка. Почему я в том комнату не помню? Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Оличак дибадам, мандухтаки дадам, дадам считать чай наша, мачаризаки дадам. دل و دلدار رسپوبلیکای ما مشوند یار با پاوریای بر پرخند. رژیسر ما شیرین است، قند و عسل برین است. رژیسر از بحر و بر میدهد نو خبر. رژیسر را هر کجا یافتی بکوب، خیس ملا می شود بازار بچوب. به رژیسر زیر گردون معتبر نتوان شدن،
ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. حق رژیسور از ژورنالیست بیش است و از ژورنالیست رژیسور در پیش است. هوا تاریک شد و ما هم برآمد، در روی سبزه ها شبنم فرامد. За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало горьких слез. Давай-ка плясать выходи, а? Нет, Дед Мороз, нет. Нет, подождите, там еще песня. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Вас приветствует информационная служба телеканала «Варзиш», в студии Зарина Бокалонова. Здравствуйте. Что такое? фирдавс пеш аз оғози барнома ман як саҳнаеро дидам ки онҷо лутфуллои азиз нақш боида будум. чӣ саҳна буд? медонед саҳна дар бораи футбол аст. ин саҳна нест ва дар онҷо низ лутфуллои азиз нақши марказӣ дорад. хело саҳнаи аҷиб аст, хандаовар низ ҳаст, шӯхӣ дорад. ба ҳар ҳол саҳнаро тамошо мекунем, баъд мебинем ки чӣ саҳна буд. марҳамат. салом дадаҷон. салом писарҷон, салом салом. дар дастаам либосои варзишӣ наовардам. мураббӣ гуфт ки пулаша худатон медиҳед. пулашро худатон медиҳед? ғалабатон дар ҳеҷ ҷову пулгиритон а? хай ин гуноҳи ман неку дадаҷон. чанд пул будааст? 50 сомон. 50 сом? хоб 50 сомонӣ. 20 сомон, 30, 40, 50 сомонӣ. марҳамат. нама дадаҷон? коре кине ки ғалабаро ба даст биёрем. майла. либосҳои варзишиатро овардӣ писарҷон? нахайдам дадаҷон. офарин офарин. нағз ои чӣ либоси варзишӣ аст? мо медонистем ки рамзи даста нависта мешуд, рақами футболбоз нависта мешуд. ои рақамҳои телефон дар ин ҷо чӣ дахл дорад? дадаҷон ин рақамҳои телефони мураббиам. ҳар вақте ки мо бой медодем мухлисон занг зада арзу шикоят мекарданд, ҷанҷол мекарданд. бигзор аз ин пас мухлисон ба мо нею, ба мураббиамо занг зананд. фирдавс ман як суол доштам. аз футболбозони машҳур мухлиси месси ҳасти ё ин ки роналдо? мухлиси роналдо албатта. мухлиси месси гӯй? чӣ ба? ҳангоми тавзеҳ мо онро мебурем, мо пахш намекунем. ба хотири ман илтимос. бале. хоҳиш мекунам. ба ман лионел месси махтур аст. яъне ки футболбози машҳур, яъне ки мухлиси лионел месси ҳастӣ? ҳамиша гӯ. бале. ман мухлиси ашадии футболбоз лионел месси ҳастам. дӯстони азиз дидед, дар ҳақиқат инсон метавонад дар як сония фикри худро иваз кунад. мо инро ҳатман ба бинандагон пешниҳод мекунем. марҳамат, бахши нигоҳи мухлис, манзури шумо. салому алайкум, телевизиони варзиш. бигӯед ки киро шумо беҳтарин футболбоз медонед, криштиану роналдо ва ё ки лионел месси? лионел месси албатта. барои чӣ? барое ки ман мухлиси ҳамин барселона мебошам. беҳтарин футболбози барселона лионел месси аст. роналдо зур бозӣ наметавонад? не, роналдо ҳам албатта хеле футболбози беҳтарин аст дар командаи худаш. не ки да не ки лионел намешад ки шумо роналдоро гӯед. чӣ? шумо беҳтарин футболбоз роналдоро гӯед наметавонад? не яке аз беҳтарин мумкин не ки беҳтарин не. акуд маҳз лионел месси роналдо хубтар бозӣ мекунад не? не, лионел месси беҳтар аст ба фикрам. не, аз фикри ман ҳам хеле аст. наметавонед ки роналдоро интихоб? не, албатта футболисти хуб аст роналдо ҳам, лекин чени месси не. хай роналдо чӣ бака? хай роналдо хушрӯай зур бозӣ мекунад. не, хушрӯгиша чикор мекунӣ? футбола бояд бутон охир, ранги месси не наметавонад. чӣ бака наметавонад? метавонад куд? зур бозӣ мекунад. хай ранги месси не. масалан чӣ хел ранги месси не
بازی میکنه؟ مسی هم خیلی اگه هم دستاوش خیلی یاردم میکنه پاس میتیه رونالدو فقط گل زدن میتونه تمام. علیکم تلویزیون ورزش بگید که به اندیشه شما کی بهترین فوتبال باز است کریستیانو رونالدو یا اینکه لیونل مسی؟ کریستیانو رونالدو. برای چی؟ برای همینه. کم بسیار وقت رو باز میکنه. عصبی همینم کریستیانو رونالدو. مسی خوشتره. نه مسی گپ خوشگی نه گپ بازی کردن با. خانمتونه که مسی رو انتخاب. خانمتون نه مسی نه که کریستیانو رونالدو بسیارتر شاخ داره. ها؟ نه خم مسی نمیشه. خم مسی شرط می؟ مسی رو انتخاب. خم من اینو گفت کنی ممکن اینو مسیه. چی با شما نمیگه؟ چیزا؟ مسی رو انتخاب نمیکنه. هر یک کس برای خودش باید داره. شما چی میگه؟ من یگان شنم رونالدو. رونالدو رو مسی خوشتره. نه خیلی هر کس از روی شوق و حواس خودش. هر کس وای ورزشکاری خود را دارد. خیلی وای رفیقتون رونالدو گفت شما مسی میگه؟ نه خیلی وای هم من معقول. کی معقول؟ رونالدو. مسی را معقول که بگید کنی مسی گیتی؟ نه مسی. بعد برای چی؟ ولی؟ بگید که مسی بهترین فوتبال باز است. مسی بهترین فوتبال باز است. کی بهترین فوتبال باز است به اندیشه شما لیونل مسی یا اینکه کریستیانو رونالدو؟ بفرمایید کریستیانو رونالدو بهترین فوتبال. باکو. نمیدونم. من خیلی اشخاصی فوتبال نیستم برای نباشه لیونل مسی رو انتخاب من. نه. نمیدونم من کریستیانو رونالدو مخلص. لیونل مسی خشروی زور بازی میکنه؟ نه برای کریستیانو رونالدو مخلص. خیلی با مسی. نه نمیگم. سلام علیکم تلویزیون ورزش بگید که به اندیشه شما کی بهترین فوتبال باز است کریستیانو رونالدو و یا اینکه لیونل مسی؟ لیونل مسی. برای چی؟ نمیدونم. کریستیانو خشرو نیست زور بازی میکنه؟ خیلی هر دوش. بگید که کریستیانو رونالدو بهترین فوتبال باز است. خیلی هم بهترین فوتبال باز است. سلام علیکم تلویزیون ورزش بگید که مخلصی کدام فوتبال باز است لیونل مسی یا اینکه کریستیانو رونالدو؟ کریستیانو رونالدو. برای چی؟ اون زور بازی میکنه. بازیاش معقوله. بعد مسی رو چرا انتخاب خیلی اول نمیفورید. چی کدام عملش؟ اساساً بللش که ریال مادریدم. وای مسی خوشتر بازی نمیکنه؟ نه. مسی با دهوس نیست خوشتر است نسبت به رونالدو. چرا شما رونالدو رو انتخاب میکنید؟ خیلی رونالدو ما کودکیم مثلا ام رونالدو را دوست می‌دارم. بازیاش مثلا شاوق‌آوره. نمیتونید که این سال در سال 2017 با مسی یا اینکه مسی رو دوست دارید؟ نه. چی با نمیتونید؟ خیلی اول ما دارم. مسی گیتی؟ نه. چی با خیلی رونالدو میفورم. جو همه مسی گفتن مسی زور بازی میکنه خوشروه. خیلی گیتی مسی من اکی سفر مسی زوره؟ خیلی مایل مسی زوره نکی رونالدو زورتره. مسی هم زوره. من نباشه گید که مسی بهترین فوتبال باز است. نه رونالدو بهترین فوتبال باز است. نمیخواد که مسی رو بهترین فوتبال باز کنه. کریستیانو رونالدو. برای چی؟ برای که ما معقول کریستیانو رونالدو. مسی خوشتر زورتر بازی نمیکنه؟ در نظر من کریستیانو رونالدو بابا خیلی کس با خودش معقول ورزشگر. همه میگن که مسی نسبت به رونالدو خوبتر بازی میکنه با دهوس نیست مسی زیباتر است خوشتر است. در نظر من نکنه من کریستیانو رونالدو وقتا هر کس با هر خیال شما با مسی راستش گفت که شما زیباگی براتون شده که فوتبال فوتبالش رو با مسی خوبتر بازی میکنه بیاد مسی که نه من نمیگویم بابا کریستیانو رونالدو بازیش معقول. خیلی در سال 2017 با مسی وای کنید مخلصی کنید نمیشه؟ من نمیخوام با مسی مخلصی کنم. خیلی گیده که یک با؟ نه. چی با؟ چی گویم؟ رونالدو نمیشه خوب بازی کرده نمیتونه بیا مسی رو انتخاب کنه؟ نه با من کریستیانو رونالدو. هم مسی بهترین فوتبال باز است گفته دشوار است گفته؟ اما از بگذار خانتون اشکنم گردن شیطان اشکنم مسی خوبتر.
بینندگان بگوید که لیونل مسی بهترین فوتبالباز است. مسی بهترین فوتبالباز است. سلامت باشید. فوتبال اونقدر هم تماشا نمیکنم، نه که یگان وقت کریستیانو رونالدو رو تماشا میکنم. لیونل مسی رو چی؟ تماشا نکردم بازیش رو رستیگر. شاید بگید که لیونل مسی بهترین فوتبالباز. نمیخوام از اندیشه خودم کردم. مسی خوشتره؟ برای هم نمیخوام. من بازی کریستیانو رو تماشا میکنم، بسیار ناز بازی میکنم. اینجا ها ما دختران گفتن که مسی خوشروه، ما به همین خاطر مسی رو انتخاب میکنیم، او بهترین فوتبالباز است. من تماشا میکنم بازی کریستیانو، به همین خاطر من میگم فوتبالباز بهترین است. کریستیانو. سلام باشید. برای من کریستیانو رونالدو. برای چی؟ برای که در همه اون فوتبال‌ها که بازی میکنند به نهایت از مسی دیده، به نهایت جسور بودنش و به نهایت قابلیت تیز بودن، حرکت‌های تیز کردنش. برای من کریستیانو. مسی هم تیز میدود کو؟ اگه به نظر من مثل کریستیانو میبراید. نموربرداری ما نیز مخلصی مسی است. شما را مسی؟ خیلی بهترین بازیگر از مسی. رونالدو هم دیده مسی بهترین فوتبالباز است؟ بله. سلام. با فکر من کریستیانو رونالدو. نمیتونید که گوید که مسی بهترین فوتبالباز است. من گفتم که مسی بهترین فوتبالباز است، اما انتخاب من کریستیانو رونالدو. نمیشه اما نگویید. خیلی هر خیلی. بیاد خیر میکنیم در سال 2017 گوید که من مخلصی مسی میشوم و مسی رو بهترین فوتبالباز. نه. برای چی نمیتونید؟ مشکل است گفتم؟ نه مشکل نیست. خیلی هر کس اختیار وقتشه. گوید چی من بینندگان دیده ایستادن گوید که بهترین فوتبالباز این لیونل مسی میباشد. نه. سلام علیکم تلویزیونی ورزش. بگید که به اندیشه شما کی بهترین فوتبالباز است؟ لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو؟ کریستیانو رونالدو. خب مسی گوید مسی خوشروتره، با زور بازی میکنه، میده و بیشتر با پای چپش گل میزند. خب مسی بازیگر خوشرو از بازی بازی میکنه، نه که رونالدو زورتر است. خب بیاد اکنون؟ خیلی نه اکنون. چی با اخی؟ من مخلص رونالدو میبوسم. من چه وایرو در نظر من رونالدو بهتر بازی میکنه. من در نظر خودم گپی راست رو میگم. خیلی گپی راست نه که مسی با خوشروتره، باز خوبتر بازی میکنه. با میگوین که مسی بچه خوبه با. که بچه خوب دانس رو نمیدونم، ممکن بچه خوب هم باشد، نه که گپ درباره ورزشگر در ورزش در فوتبال در نظر من رونالدو بهترین میباشد. رونالدو نمیشه بخواه مسی؟ نه. مشکل مسی بهترین است گفتن. مشکل نیست، مسی یکی از بهترین هاست. رونالدو در نظر من بهتر از مسی است. خیلی مسی گیدو. خیلی منش مسی بهترین است. بینندگان بگوید که مسی بهترین فوتبالباز است. مسی بهترین فوتبالباز است. که مخلصی کی است؟ کریستیانو رونالدو و اینکه لیونل مسی؟ رونالدو. برای چی؟ خیلی خوب بازی میکنه. مسی هم خوب بازی میکنه. خیلی بسیارتر رونالدو خیلی با اون چی خودش مشهور است. من همین مسی هم با چیزی خیلی که شما گفتم طرز اصول خوب رو استفاده میبرد، با بیشتر با پای چپش گل میزده است. مسی خوبتر نیست؟ مایل همش مسی خوشروتر است. رونالدو خوشروه خب بسیارتر معقوله رونالدو مونده. خب مسی رو بهترین فوتبالباز گوید؟ خیلی نه خیلی نیست. گوید به همه فهمند بینندگان که مسی بهترین فوتبالباز است. خیلی نمیشه. برایش که من رونالدو را چی میکردم؟ نه شما میگید که من مخلصی مسی هستم. گوید ما طرفش رو میبریم. خیلی من مخلص مسی هستم. مخلص مسی هستم. مسی بهترین فوتبالباز است. مسی بهترین فوتبالباز است. سلام دوستان. دوستان گرامی ما نظرسنجی خیش رو به انجام رساندیم و دیدید که ما چگونه امروز با پاسخ مخلصان این دو فوتبالبازی بهترین مقابلیت نشان دادیم و برخلاف میل آنها عمل کردیم. ولی باید بگیم که این تنها شوخی بود و می باید که هر دوی این فوتبالباز رو بهترین دانست، زیرا در حقیقت
هم لیونل مسی و هم کریستیانو رونالدو بهترین فوتبالبازان دنیا می باشد. منیژه اسماعیلова و سفرعلی قربانوف با شما بودیم. بخش‌های دیگری برنامه چشمه روز ادامه دارد. با ما باشید. تو بوری هم برای مخلصی کردن کدام دسته با میدان رفته؟ بله. من فوتبال رو در نظر بله. در اون حالت من شاهدی مخلصانی گشتم که هنگامی مخلصی کردن انمون مخلصان با احساسات اومدن انمون کرسی ها رو با پای میزدند و میشکستند. انا همین موضوع رو همکاران ما علاقه به رشته حج کشیدن و صحنه اومده کردن که اگه تماشا میکنیم. مرحمت. سلام زنک جان. سلام مردک جان، خوش آمدید. چی شد که امروز بروقتر به خانه آمده؟ امروز زنک جان برای شما از جای کار بروقتر جواب گرفتم. خواستم که خوراک نیز فریزی رو یک جای خوریم. های چی خوب که بروقتر به خانه آمده. اینجا زنک جان یک بار صدای همسایه بلند شد. ای مردک جان، امروز بازی حاصلات و استقلال. چه خیل بازی؟ کنی؟ مردک جان، صد افسوس که بازی به آخر رسید. ای چه خیل بازی است زنک جان؟ ای چه خیل فوتبال؟ کرسی را زده شکستم. مردک جان، هر گاهی که استقلال و حاصلات بازی میکند در ورزشگاه یگان کرسی آباد نمییابند. دوستان عزیز، هر اون بخش و سوژه‌ای که امروز ما پیشنهاد شما گرداندیم البته که امیدوارم که قابل قبولتان شده باشد و بار دیگر از ریاست اوکیبر برای دستگیریشان برای تهیه یک برنامه خیلی زیبا از اونها اظهار سپاس می‌نمایم. و اینجا اکنون فرجام برنامه چشمه روز است. با یعنی مخلصان خیر و خوش میکنیم و پس از یک سال حتما در آن همین برنامه با شما روبرو میشویم و با کل مردم کشور بار دیگر سال نو میلادی رو تبریک و تهنیت میگویم. بگذار آن آرزو و عمل‌هایی که در سال 2016 عملی نگشتند بگذار در سال 2017 عملی گردند. تا سال دیگر خیر.